हुकूमत और हुकूमत के वज़रा ने क्रिएट की थी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई है, मईशत रिकवर हो गई है, आज उसका हम बिल्कुल आपको जायजा बताएंगे। हमारी नजर में तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ हुकूमती सीनियर ओहदेदारों ने जो मईशत के बारे में पिछले एक हफ्ते में बातें की हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि ये तजारत की बात हो रही थी और आज ही तजारती खजारे के हवाले से फिगर आई है, आज ही हुकूमत ने रिलीज किया है। एक्सपोर्ट्स जो स्टेटमेंट है, एक्सपोर्ट्स है प्लंज, एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली पिछले 3-3.5 साल में एक कमेटी दूसरी कमेटी, ये इसकी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट, बावजूद सबके अभी जो 4 महीने की रिपोर्ट आई है एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई हैं, बुरे तरीके से नीचे गिर गई हैं और तजारती खसारा जो है 37% बढ़ गया, 37% बढ़ गया। अब मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा वो जो जिस तरह से मैं कह रहा था कि जी हुकूमत कहती रही है कि जी जबरदस्त रिकवरी हो गई है, स्टेबिलिटी आ गई है मैशियत में, हमने डिफॉल्ट से बचा के यहाँ लेके आ गए, यही पिछले 3 साल से हम सुनते रहे हैं। अब पिछले हफ्ते यहाँ इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में 3 सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियत, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और सबसे इंपॉर्टेंट SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनरल सरफराज की स्टेटमेंट्स, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं जनरल सरफराज की स्टेटमेंट से शुरू करूंगा। हम तो कहते ही थे कि ये मुल्क में यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम सही नहीं है, यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ का माहौल सही नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जितने टैक्सेस पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये जनरल सरफराज के माहौल अल्फाज है। जनरल सरफराज ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं चल सकता, एग्जैक्ट वर्ड्स, बिजनेस एज यूजुअल जो पिछले 2-3 साल से चलता रहा है वो नहीं चल सकता, इससे आगे तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान मईशत में फंसा रहेगा। ये SIFC के सीनियर तरीन रहनुमा ये बता रहे हैं और जाहिर सी बात है हम तो उनकी बात से 100% इत्तेफाक कर रहे हैं। जब हम कहते थे तो हमें गालियां पड़ती थी, जब हम यही बात करते थे कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंड्यूसिव प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट यहाँ का, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नेंस का सिस्टम इतना खराब है कि यहाँ नई लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक क्या फरमाते हैं? गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि जो हमने पॉलिसी पिछले कुछ अरसे से रखी हुई है, कुछ सालों से, इट हैज इन्फ्लिक्टेड सीरियस पेन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अब वक्त आ गया है, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को चेंज करे। ये मोहम्मद जुबैर या तैमूर झगड़ा नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं, क्योंकि सबको नजर आना, अब सब पता क्या ये क्यों कह रहे हैं, ये सब बचना चाह रहे हैं कि जी हमने भी तो कह दिया था कि मैशत ठीक नहीं है, क्योंकि आपने ढंडोरा पीट पीट के जी रिकवरी होगी, वो जी फलानी रिपोर्ट आ गई, इंटरनेशनल फलानी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट क्या होती थी कि जी बैंक्स बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बैंक्स तो प्रॉफिट कमा ही रहेंगे, हुकूमत को उधार चाहिए होता है, बैंक उनको पैसे देता है, वो पैसों से उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। तीसरे साहब जो हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, बाय द वे बड़े अच्छे साहब हैं, मोहम्मद अली साहब, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन यहां का गवर्नेंस सिस्टम इतना खराब है कि यहां कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी आप मुझे खुद बताइए, मैंने आपको 3 सीनियर तरीन ओहदेदारों का जिक्र किया, हुकूमत के पास कोई जवाब है? वजीर आजम साहब के पास कोई जवाब है? साथ में मैंने तजारती खजारा भी बता दिया 37% बढ़ गया। अगर हमारी बात नहीं सुन रहे थे वजीर आजम साहब, तो कम से कम अपने लोगों की तो बात सुन लें। अगर अपने लोगों की बात उनको समझ आ जाती है तो क्या 3.25 साल के बाद वजीर आजम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको कोई जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों इस धाने पर लाके, अगर गवर्नेंस सिस्टम खराब है, और अभी एक इंटरनेशनल सर्वे आया है, ग्लोबल सर्वे आया है, कल ही आया है, 120 ममालिक जिसमें शरीक थे गवर्नेंस के हवाले से, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? 109। मतलब आप किसी चीज में आप कोई कारनामा आप करते ही नहीं है, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत बड़ी खराब है। पाकिस्तान की इज्जत, कोई ग्लोबल सर्वे आ जाए, किसी चीज का सर्वे आ जाए, उसमें सबसे पीछे पाकिस्तान होता है और कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत बड़ी बढ़ गई है। इज्जत वो कहते हैं कि जी अता तारड़ साहब जाते हैं, वो रेड पासपोर्ट रखते हैं तो बड़ा जाहिर है फॉरेन स्टैंप लगते हैं, वो जो ग्रीन पासपोर्ट के साथ जाता है, जिसको वीजा नहीं मिल रहा, जो धक्के खा रहा है, पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, उससे पूछें कि पाकिस्तान की इज्जत बाहर क्या है। अपने रेड पासपोर्ट के बेसिस पर कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त इज्जत है, आपको जो शाही महल में इज्जत मिलती है उसके बेसिस पर कहते हैं। ये तो 3 मैंने आपको हुकूमती ओहदेदारों की स्टेटमेंट बताई है। पिछले हफ्ते एक और सर्वे आया है जो हुकूमत ने कराया है,
اپوزیشن نے نہیں کرایا. وہ سروے تھا ان کے بارے میں. کیا کہتا ہے سروے؟ پچھلے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان بے روزگاری. یہی باتیں ہم پہلے بیٹھ کے کرتے تھے نا. اب حکومت نے بھی کہہ دیا 21 سال 2004 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے اس وقت حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ حکومت کے نمبرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. حفیظ پاشا یا دوسرے اکانومسٹ وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے. حکومت کہہ رہی ہے 7% ہے. 7% کو بھی لے لے تو 21 سال کی بلند ترین شرح ہے بے روزگاری. اب یہ کس نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی حکومت کی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب کے آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, عوام کی نہیں کبھی بات کریں گے, بے روزگاری کی نہیں بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے نمبرز کیا ہیں. غربت کی نہیں بات کریں گے کیونکہ پتہ ہے نمبرز کیا ہیں کہ پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں تھے. کبھی مہنگائی کی نہیں بات کریں گے. یہ کریں گے کہ ہاں پچھلے سال کے مقابلے بھائی پچھلے سال 38% تو آپ ہی لے کے گئے تھے. ابھی ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا یا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے 38% سے نیچے لے کے. بھائی 38% لے کے کون گیا تھا پہلے؟ 38% آیا تھا 1.25 سال پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد. پی ٹی آئی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 12.7% تھا اپریل 2022 میں. آپ اس کو مئی 2023 تک بڑھا کے 38% تک لے کے چلے گئے تھے. اس کی مار کس نے کھائی ہے؟ اس کی مار پاکستان کے عوام نے کھائی ہے. آج جو مڈل کلاس کا پرچیزنگ پاور ہے اس کی حالت دیکھ لے 60% کم ہو گئی ہے. اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس کو سمپل الفاظ میں جو کام آپ کو 20,000 میں آپ کی خریداری ہوتی تھی یا آپ کا خرچہ پورا ہوتا تھا 20,000 میں, آج سے 3 سال پہلے اب 50,000 روپے چاہیے. اتنے خراب حالات ہو گئے. اور لاسٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ. میں نے اور تیمور جھگڑا صاحب نے جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی تو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے سوال ریز کیے تھے. ہم نے پوچھا تھا کہ یہ 5,300 کا غبن جو ہوا ہے اس میں کون شامل ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی ہے, اس کی لسٹیں جاری کریں. آج تک تقریباً کل 2 ہفتے ہو جائیں گے, نہ وزیر اعظم نہ ڈپٹی وزیر اعظم نے آ کے اس کی تفصیل سے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر بتایا نہیں ہے کہ جی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی وہ اتنی سخت رپورٹ حکومت وقت کے بارے میں, پاکستان کی بدحالی کے بارے میں, پاکستان کے گورننس سسٹم کے حوالے سے, پاکستان میں غربت کے حوالے سے, پاکستان میں یہ تک انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈیزائن ایسی ہے کہ جی یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں, جیسے شوگر سکینڈل ہوتا ہے, جیسے ویٹ سکینڈل ہوتا ہے, یہ پروکیورمنٹ رولز کو ریلیکس کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. اتنی سخت رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب لندن میں بیٹھے رہے 5 دن اور آنے کے بعد بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایک چیز کہوں گا میں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سندھ کے ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہیں حلیم عادل شیخ صاحب وہ یہاں موجود ہیں, وہ ان سے تفصیل سے بات کریں گے, لیکن میرا فرض بنتا ہے چونکہ کراچی سے ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے, پورے پاکستان کا ہوگا لیکن کراچی والوں کا خاص طور پر. وہ جو بچی کا واقعہ ہوا تھا 3 سال کا, وہ پہلا نہیں تھا, لیکن اگر اب بھی ہوش نہیں آئے گا, جو حکومت گٹر کے ڈھکن نہیں فکس کر سکتی ہے وہ حکومت باقی کام کیا کرے گی.